بناي ما بنا تنفدي قدمو بنا تنفدي حل مدافنا تنفدي ما بناي نبلي تنفدي أبي عملي تنفدي سهد أي ربا تنفدي إنك السيمودا تنفدي ما بناي نبلي تنفدي أبي عملي تنفدي سيتنا يسيحولي كم تمكرو سخم تحشي تباهلو زتوزده بقول ناي شري نحن ناتينا دحري متحاس كتما شري هي ودا قاب إثيوبيا كسب أديس أبابا نمقصصار زكايدو موقعات كلهم بأحدوثات مكنايزن كوماندون ህዝባዊ ግንባር ተሰሚዮም ተኻየዱ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኩናት ኣብ ምሕጻርን ሰራዊት ደርግ ኣብ ምስዓርን ድሕሪ እቲ ኩናት ጸጥታ ኣዲስ ኣበባ ንምርግጋእን ዝተጻወቶ ተራ መዳርግቲ ነበሮን سلام تخاتلتي سول ميديا أبزز اللهم سلامكم يبزع الرحوس كنيات بعلنا تنت نقولاتكم زعبكم زناسكم حوات أو اشتهاجركم وأبدأ جزر لكم دقيمة رحوس كنيات بعلنا تنت نلومي أزي أجداس وانا وزعبا بدل حينا متينا لنا مكتتالكم عدن سنداتنا حيزنا قريبنا لنا مد نقار كيف التر نتسألايخا أخذ كما ما تأتوا نتسألايخا أخذ كما ما تأتوا يزولو مو كل سلام يزولو دقيمة بلد خمس قنوكم يدلي كي تحللكم شير لايك سابسكرايب بمقبار حاونا أبعد إنجليس تمالي مدف سريحنا نيرنا بتوم ليس معهم متى نقسمعوا زحقوس زينة دويلهم سدرابيتو بتعامل بلبي يمسكنك بمبال حاونا رخيبهم وخمزلو قابل أو عدي إنجليز تمالي مدب سريحنا نيرنا ترخيبو خمزلو سدرابيتو غا بلبي أمسكينهم غمارلو نغلاتكم تخاتات سول ميديا داولكو أملاخ عدمنت عناني هابوكم كلاتكم زعبوكم زناسكم مجم سبحات نجا مالتيو سبحات نجا نعدمه بعد صقا نال إيرترا لأخات دارجا سلسة جزية سديدولو لأخات كان بعال أمباسادر برهانة قبر كريستوس كمون كالوت زلوا مالتيو نا مسمرا مبصح خمسة كايد تفلت كوينو هجيها قبل علي سبحات نجا قصواس يكايدلو سبحات نجا بريزيدنت سياسة فورك نمبأس ويزيد اللي نجرات سبحات نجاس كمزي لون بريزيدنت سياسة فورك خا كمزي زحسب زي تاي تحسبوا خمز بهالنجر يلن مو اسكن اسمعي من تايم كلهم سندات نحينها قريبنا لنا لايك هيتوفلو نسيكم مو يوم سمعني جواه بلغو نبر ولا انفورميشن من الانفورميشن بقى وده مጨረሻው ስንጋ ኢሳያስ ናብቲ ናይ ስግር መንግስት ከኣቱ ደልይኹም ዝነበረ ድሕራይ ሓበሬታ በፅሕና እዩ ስዕረት ደርግ ምስ ቀረበ አዲስ አበባ ክንኣቱ እናተዳለና ኩልና ሓደ ኣሜሪካዊ ናይ CIA ሰላይን ሓደ ሱዳናዊ ጀነራልን بفنجال قدفو إلهم نإساس حياتهم ويهم نحن هو حتى يتقبلنا ناصنتنا حزب إرترا حتى إيو إساس مفنجال قدفو حرايل نيرو حقوسون ينيرو جناخه أبتجيزة إساس ملء سلطانة يبحث النيرو بس مخنيات إساس دقيم جزء حليف إلوه جنا عزي إدلي نيرو يجو السودان جنرال سنغال تقولي أرجع فلوكم إذا أنتوا لما إساس فشل بقر إساس جنا سلطان سلزي بحته كامريحنتن سراويتن هزباو جنبار تقامو سلزقت أمن حوحات سلزنة أقوان يو أبتوان أول منجست إثيوبيا زنبرة جنبار ناسنت أورمو أبومبر لنشلتا كم درجة جزء إساس أفوركي إرتا أبتحسي إثيوبيا ختصنح أزيد لنيرو لينشو إرتا أبي تبيا خطنح زيدلو مرحت حوحات يوم نيروم يبل أبتو موت هزباو جنبار أكل نايتي أبي تبيا زمسرت نايسجر منجستي خونيو زبل حبريتا أبدن تجار لاي مسبسحة أوشتي سراويت حيان معزم زمن تقاومن تسمعيو علامة أساس بقر بزخونتات زي تخلفه إرتران نصنع تجل وده مجرشة يمرّاو شعبي أميبال بدنو قالسي إرترا زمرحو شعبي زبهال ودبي أبتجزتي معرابيوان بفلا أمريكاويان كابت فينجلوس مولو إثيوبيا حزكم تم حضركم يحيش إلهم نيرهم نزح حساب زي ناي شعبي مرح زخونة أزي دليو نيرئيو بتوم زي دليو وياني أم نيرهم أبوشت السراويت شعبي أبال مسجاجر منجست إثيوبيا كخونيو زبل ورا مستسمعه معزمزام تفتره
بدحريو ناي شعبيا مرح زخون إساس أفورقي حسابات قيرو كالي مجلس أوصي ያልፈለጉት ወያኔዎቹ ነበሩ كم ዝዝክሮ መራሕቲ ሻዕብያ ይደልይዎ ነይሮም እዮም መራሕቲ ወያነ እዮም ዘይደልይዎ ምክንያቱ መራሕቲ ወያነ በይኖም ንኢትዮጵያ ብሒቶም ከመሓድርዋ ስለ ዝደለዩ ነቲ መደብ ግብራዊ ከይከውን አፍሽሎሞ እዮም ኔዎች ደግሞ ሁለተኛ መሆን በዛን ጊዜ ስለከበዳቸው ያ እንዳይፈ ኦኬ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንጮለታ ባህል ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ኦሮሞ ሓሰቱ ኮይኑ ከምኡ ከዓ እቶም ዓሽከር ናይ በዓል ጻድቃን ከምኡ ከዓ ከም በዓል አድግሸው ዝኣመሰሉ ስብሓት ነጋ ከምዚ ኢሉ ለንጮለታ ከምዚ ኢሉ ገለ ብምባል ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዓባይ ኢትዮጵያ እዩ ዝሓስብ وحوست يعني رانتاي لحد عباء إثيوبيا زحاسب إن حرد أخوين بريزيدنت إسياس أفورقي حوست يعني رهاب قدمه حوست يعني رانتاي زبل نيرو ها من مدنقاري شو قبناتهم زي قدس قد ساتهم إيرتراهم إيرترا بإيرترا دحسبوا من إيرترا لهم إيرتراهم زي حاسب من إيرتراهم دي فتوى من إيرتراهم دي تقالسة استفل على قدامتات تزارنا لنا توم إيرترا لهم تقالسوا ببجيو أنقفو حوحات أبكلت تشحن 18 زي أديس أبابا يكوري سلام صنيعكم تسفى قبل سلامك هو مالتي يا إسياس كل جزء بإيرتراهم زي حاسب نيرتراهم دي فتوى نيرتراهم دي تقالسة استفل على قدامتات تزارنا لنا توم إيرترا لهم تقالسوا ببجيو أصني توم كبسحل جميلكا ولا سريعة دحر إيرتراهم إيرترا بإيرترا دحسبوا كا على ناس بالزنوريو إسياس بن حبوس خونا أجندون هنا علامنا زبل حيزو مزتري وطنهم عبا إثيوبيا يزبه جنزلن واه حجي غوسوا جميرو مودلو بجمرتا سبحات نغا تا اوريجينال فيديو خمصالكم زي كوناي تزاربو سبحات نغا بتاعم صبغ تزاريبو ለምሳሌ ባድመን ህወሓት በረሃ ያለ ለየናንተ ነው ብሎ ሰጥቶ ነበር ይላል ለማን የኤርትራ ሰዎች ለኛ ሰጥቶ ነበር ይሏችኋል እንግዲህ ጥያቄው ነው ያነሳል አረ ባላላ ይወሉ እሺ ለምሳሌ ባድመን ህወሓት በረሃ ያለ ለየናንተ ነው ብሎ ሰጥቶ ነበር ይላል ለማን የኤርትራ ሰዎች ለኛ ሰጥቶ ነበር ይሏችኋል እንግዲህ ጥያቄው ወዝትሪ ወደለሁም ያየሽ ባህል ማለት ናይ ኢትዮ ፎርም ጋዜጠኛ አይ ባድመስ ሂጎምهم ኔሮማ ሜዳ ሆሎ ገለ ይባሃል ገለ ይሎ ባካ ስብሐት ነጋ ብጣዕሚ ገሪሞ አይመለሰሉን ከማ ሱልካ ይኮነን እኮ ኮሚደረ ሽጉርቲ ይኮነን እኮ ትህቦ ወይ ካት ይህበካ ሆም ዝባሃል ነገራት የለና በዓለ ብጣዕሚ ዘስሕብ እዚያ ግን አይምጻሁማን እዚያ ይምጻሁማን ማለት እዮም ቶም ኦሮሞ ሆምኻቶም ትግራይ ትዕወት ብሉ ዝነበርኩም ሕጂ ኦሮሞ ትዕወት ብሉ ዘለኹም እዛ ዘረባ ዝተዛረባ ግን አይምጻሁማን ቆሪስኩም ይኹም ስብሐት ነጋ ሲሒቦም ከም ዝባሃል ነገራት የለን ብምባል መልስሎም ማለት አይመለሰሉም ከማ ራዩ ለምሳሌ ባድመን ህወሓት በረሃ ያለ ለየናንተ ነው ብሎ ሰጥቶ ነበር ይላል ለማን የኤርትራ ሰዎች ለኛ ሰጥቶ ነበር ይሏችኋል እንግዲህ ጥያቄው ነው ያነሳል አረ ባላላ ይወሉ እሺ አቶ ኢሳያስ ኤርትራን ለመገንጠል የሚደረገውን ትግል ለመምራት ከ1958 ጀምሮ ነው በረሃ የወረዱት እና እሳቸው በመሃል ድንገት ኤርትራን መገንጠልን ልቶ ግን የኢትዮጵያ መሪ ካረጋችሁኝ ነው የኤርትራ መገንጠልን ምቶ የኤርትራ መገንጠልን እናቁምና እናንተ እኔን ኤርትራ የኢትዮጵያ መሪ ካረጋችሁኝ እንቶ ብለዋችሁ ነበር ለምን አቶ ኢሳያስ ለኛ አንደኛ ንኢትዮጵያ ንኽመርሓ ከምኡ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ንክኸውን ሓቲትኩም ነይሩ ዲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምባል ዝሓቶም ዘሎ ንመን እብሉ ኢሎም ማለት ንመን ማለት ብጣዕሚ እኮ ኮኔልካ ንህዝቢ ኤርትራ ኮኔልካ እዚ ፕሮፓጋንዳ ዝንፋሕ ናቶም ሓሶት ውፁእ ናቶም ሕልሚ ወይ ከዓ ነቲ ኤርትራው ንምድንጋር ገለ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ብከምዚታት እውን ዝዳናገሩ ይሰኣኑን እዮም እሞ ንመን እዩ ዝብሎ ደሎስ ለኛ አንደኛ የኤርትራ ጥያቄ ኢሳያስ ጥያቄ አይደለም የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ነው ቴንክ ዩ ናይ ውልቀ ሰብ አይኮነን
ናይ ኤርትራ ሕቶስ ናይ ሰሎሞን ሕቶ ይኮነ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይኮነ ናይ አድያማ ይኮነ ናይ ሰናይት አይኮነት ናይ ሓሊማ ይኮነ ናይ መሐመድ አይኮነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ እዩ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አካለት ሕብረተሰብ ስለዚ ሓደ ሰብ ስለዝበለ ከውኑ ናይ ክእል ብጣዕሚ ጽቡቅ ገይሮም ይመልሰሙ እዚ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዳምበር ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ጌርካ ጥራሕውን ድላዓል ጉዳይ አይኮነን ኢሉ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ነው። ፌዴሬሽን ከፈረሰው አፄ ኃይለ ሥላሴ የኤርትራ ህዝብ ፌዴሬሽኑን ምን ያህል እንደደገፈ ምን ያህል እንደዘፈነ ተአምር ነው እና ፌዴሬሽኑ ለአፍሪካ ቀንድም ተምሳሌት ይሆናል ነው መኮንን እንዳ አክሊሉ ሀብተወልድ የተዋዋሉበትን መስመር የፌዴሬሽኑ ጥሰው አፄ ኃይለ ሥላሴ አፈረሱት። ከዚያ በኋላ ጀመረ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ነው እንጂ የኢሳያስ ጥያቄ አይደለም። ስለዚህ እኛ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ይሁን የሶማሊያ ይሁን የአፋር ይሁን የትግራይ ይሁን ኦሮሞ አማራ ማንኛውም ብሔር አንወስን። ስለዚህ እሱማ ሊገባህ ፈልጎ እንደነበር ኋላ ኢንፎርሜሽን ደረሰ። ምን የሚል ኢንፎርሜሽን ደረሳችሁ? በቃ ወደ መጨረሻው ስንገባ እኔ አንድ ቦታ ገልጫዋለሁ። ልንገባ ማለት ደርግ ሲአይኤ ነው፣ አንድ ደግሞ የሱዳን ጀነራል ይሄ ነገር አቀረቡለት። መገንጠሉ ሊተው የሚለው እኛም አንቀበለው እኮ መገንጠል የህዝብ ጥያቄ وتهكد هذا العلوي بعد سلطان ناي السودان كم أمريكا أنا حاجتنا نامبر حطونا حزب إيرتراين إحنا حطونا لنا زيادة تامرسي حجي خلي كان بيسبحات نجان مثلام كم خان بريزنت سياسة فوقي إذا نتصمدو زجبر زور لسبحات نجا خابتهم مجمع برتان إذا نتصمدو زدقفو كم قبل حلت صار كان CIA نا أمريكا مخانو كم بعرجتها توردا حسابات ناي بعد أبي ويكا ود بشاشة مخانو مجمرتا قد مخلت عمت أب تقرأ ميديا هاوس أو تزاري وما بيسبحات نجامة حجي إذا زجبرو دلو نايت أمدو سلسة جزية لأخاتنا بسنكت عنا زي مهلا مالتي أب بيسبحات نجام أب أمريكا مدلو كن سلسة جزية لأخات سديدو مالتي كأني مسمع عن دبرتين كمون مستم العلو الجنرالات أبتقرأ يزلون صبور ركب زلوا نعاتهم بزو خينو زماء زنوم نعاتهم بزو خينو زماخرهم أبي سبحات نجاي حجي كم يجركا بقى سبحات نجا هو نبرزنت سياسة فوكس عند النتيجة أمن يريد ودو خمسة تايدا بيدوسكو قلو زيادة بقنعتي صبور يرمي أبي سبحات نجا من يسمى ناي حزبي إرترا حتو دا إمبرتنا ينات النت ناي حدا ولك أسبات على العلاب بالكاذب بالنجار أكونا نحنا ونا يندق فنينا نحطنا حزب إيرتراي جنرال حدا جنرال حدا أمريكاون جن حاتيتونا لذا حاتوتنا ترحون كهونا كده ነገር አቀረቡለት። መገንጠሉ ሊተው የሚለው እኛም አንቀበለው እኮ መገንጠል የህዝብ ጥያቄ ግን ተደስቶ እሺ ብሎ ምን ስታታስ ሊኖረው እንደሚችል በኢትዮጵያ አላወቅም። እኔ ሰርቴን ስታታስ ወይ ናምበር 1 ወይ ናምበር 2 ሆነ ተደስቶ ነበር። ኋላ ያን ጊዜ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ስልጣኑን ኮንሶሊዴት አላደረገም ነበር። ከትግል በኋላ ነው መፍትሄ ሀሳብ ይዘን እንድንመጣ ነው። በእኛ በኩል እንዲህ አይነት መፍትሄ ሀሳብ አለ እና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኩል ያ መፍትሄ ሀሳብ ኦልሞስት እንደ ቀልድ መንገር አይነት ነበር። ምንም እንትን አላላቸውም። ፌዴሬሽን ሀሳቡ ነው። ምንም እንትን ኮሎኔል መንግስቱ አልተቀበሉትም አለ ወል ሂዶ ግን ሄድ ይዘው ነገር ግን ያው ሀገር መሸጥ ማለት ነው የሚለው ተጨማሪ ወኻቶም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቱ ኃይለማርያም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሽዑ ግዚያዊ ናይ ህዝባዊ ግንባር በራሒ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኣሜሪካ ተራኺቦም
ብዛዕባ ፌደሬሽን ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡን ዝኾነ ነገራትን ንኽዘራረቡ ኣብ ኣሜሪካ ተራኺቦም ነይሮም ብዛዕባ ዝሃቦ ምስክርነት ስምዑ ምሩበት ግን ያው ይዤ መጥቻለሁ በመሃል እነሱ ያንን መስክ ላይ እንደዚህ አይነት ድል ይቀዳጃሉ ስብሰባው ልክ ሊከፈት ሲል ያ እንግዲህ የዛለቱ ውይይት በዛ እንትናልና ማታ ግን እዚህ ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉዳዩ በዩኤን ይታይ የሚል ነገር አነሱ ነው እዛ ላይ እስከዚህ አይደለም በዩኤን ይታይ ሳይሆን ያው ነጻነት የሚለው በአንክሮ ከዚህ በመለስ የኤርትራ ህዝብ ምንም ነገር እንደማይከጅል ከነጻነት መመለስ የሚል ፕላስ ደግሞ በጣም ብሶት ያለበት ከዚህ በፊት ተነጋግረን የሰማነውን ነገር ነው የደገሙት እንግዲህ 3 ወር 4 ወር ነው የቀረው ኦኬ 3 ወር 4 ወር ሒንናጽነት ድሮ ናጽነት ይባቃ ንዘራረብ ነርና ቀጻሊ ብሞንጎኛ ማለት እዩ ግን ወላ ሓደ ንሱ ይደጊምለይ ኤርትራ ናጽነት ዳአምበር እዚ ምስ ኢትዮጵያ ንኽትቀጽል ወይ ከዓ ፌደሬሽን ነው ኮንፌደሬሽን ገለ ዝበሃል ነገራት ከምዘይ ቅቦለ ይሽዑ ነጊርኒ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ናጽነት ተሪፎ ነይሩ ነው የደገሙት እንግዲህ 3 ወር 4 ወር ነው የቀረው መንግስት ሊሆኑ ስለዚህ የኔ ጥርጣሬም አይደለም ምክንያቱም ካለው ሁኔታ በወቅቱ ከነበረው ይረዳል ከመስኩ ስናየው እንደገና ደግሞ ቀደም ሲል በነዛ 12 ጀነራሎች መረሻን የአሜሪካኖች ደግሞ ፎረን ፖሊሲ ያው መቼም ከብሔራዊ ጥቅም ጋር የተያያዘ ነው ለወጥ ብለው አገኘዋቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስን አያስደንቅም የዛን ሁለት ማታ በኮንግሬስ እንደ ካፍቴሪያ ነገር አላቸው በጣም ደስ የሚል እዛ ውስጥ የሁለቱ ቡድኖች ቢገናኙ ምናልባት ሊወያዩ ይችላሉ በግል አይደለም መዋየት ነገር ተብሎ እኔና ኢሳያስን ባንድ ወገን አድርገውን በቃ ውይይት ጀመር ሌሎችም ያው ከብርጭቆ ጋር እንደዚሁ ውይይት ተደወላልቀና ብዙዎች ጋር እንተዋወቃለን እንደጋጣሚ እና እኔ ሁለቱንም መሪዎች ሳገኝ አንዳንድ ጥያቄ ሁሌ ጠይቃቸው ነበር እና አቶ ኢሳያስን ወይም ፕሬዝዳንት ኢሳያስን የጠየኳቸው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አይነት ነው የኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት አሁን ስንት ኤርትራዊ ነው መሀል ሀገር ተጋብቶ የሚኖረው ስንቱ ኢትዮጵያዊ ነው በባህሉ በቋንቋው በሃይማኖቱ ተመሳሳይ ምግብ በልተን ብለን ምንኖር ሰዎች ነን በኢኮኖሚ በጣም የተሳሰርን የአርሲ ገብስ ወደ አስመራ ይሄዳል ያ ገብስ ቢራ ሆኖ ደግሞ ሜሎቲ ወደ አዲስ አበባ ይመጣል እና ይሄ ራሱ ትልቅ ጸጋ አይደለም ማለት ንሕና ሓደ ባዕላዓና ሓደ ሳትያና ከምኡውን ሓደ ቢራ ንሰቲ ሓደ ክዳን ንክደን ዶ ገለ ዝብል እዚ ዘረባ ናይ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ማለት እዩ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡ ኢልዮ ባቃ ንሕናስ ሓደ ኢና ስለምንታይ ኢና ብሓደ ዘይንቕፅል ስለምንታይ ኢና ንስኻትኩም ትፍለዩ ዘለኹም ካባና እና እርሶ አሁን ይሄን መገንጠል የሚሉትን ነገር እንደው ታሪክ እንዴት ያስታውሰኛል ብለው ያስባሉ አልኳቸው እና ቅድም እንዳልኩት ከኢፒኤልኤፍ ጋር መነጋገር እንትን አላቸው ለውይይታቸው ደርዝ አላቸው እና ሰውየው አላመነቱም አንያ ነጻነት እንደሚያገኙ ምንም አላመነቱም እና ያሉኝ ምን ነበረ በወቅቱ ባቃ ናጽነት ከምዘይ ይዳራደር ማለት ናጽነት ከምዘይ ይዳራደር ባቃ አመልክት ሕቶ ከምዘይ እትዎ እንታይ ኩሉ ጸኒሕ ማቀድማ ቢኖም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምዚ ኢሎ እንታይ ደበይሎ ገለገለ ማለት እዩ ግን እሱ ይኮነን ብትኽክል ዝወዓለ ይንገርካ ስኢልካ ካበለካ ለኽዓካ በዓል እዚኣቶም ኮፍ ኢሎም ቅድሚ ናጽነት 3 ወርሒ 4 ወርሒ ተርፎ ከሎ ተራኺቦም ብዛዕባ ናጽነት ኣብ ሕቶ ምልክት ከምዚኣቱ ኣብ ድርድር ከምዘይገብሮ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነጊርኒ ኣብ ቀጻሊ ግን ፀገም የለን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ጽቡቕ ዝምድና ክንገብር ንኽእል ኢና እዩ ምንም እኮ ማለት አይደለም እና ነጻነታችንን ካገኘን በኋላ እንደ መልካም ጎረቤት አሁን ያልከውን የንግዱንም የባህሉንም እንደገና እናስተሳስረዋለን
ፀገም ከይብሉን ንሕና ናፅነትና ረኺብና ማለት ከምዚ እንዳተባእስና ንነብር ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ብሰላምን ብፍቅርን እናተሓጋገዝና ከም ጎራባብቲ ከዓ ዘለና ነገራት ሼር እንዳገበርና ንኸይድ እዚ መትከል ናይ ህዝባ ጉንባር ሕጂ ኣይትርኮም ከም ዝበሃል ነገራት የለን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እውን መጋድልቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ ግን ቅድሚ ናብኡ ምኻድና እስከ ናይ ኣወል ስዒድ ስምዕዋ ናያ ዶ ንፈልጥ ሕልፍና ዝምልከቶ ፀላእ ደሎ ወይ ሕልፍና ትምልከቶ ሃገር ከላቶ ድያ እታ ብጎበጣ ኸይዳ ዝነበረት ሃገር ካብ መንጋጋ ሓራግፅ ኣውፅኡ ናፅነት ኣምፅኤ እሞ ብፅሒተይ ክወጋገን እንተዝብል ብዳግማይ ወፈራ ኣዛብእ ክጎብጥዋ ምስ በሉ ዕጥቀይ ነጊፈን ቢረየ ዝደለኹም ግበሩ እንተዝብልከ ኢልና ዶ ሓሲብና ንፈልጥ ኣረ ብዓብዩ ትሽየጥ ሃገር ኣላ እሞ ክንደይ ምበልኩማ ኢሉ ደላሎ እንተዘወፍር ብገርህና ዶ ይኮናን ነርና ንግርህነትና ብረብሑ እንተዘውዕሎኸ ሃገር ክሸጣ እንተዝደሊ መንዶ ሒዝዎ ነይሩ ሽዑ ድማ ሃገር ክትሸጠሉ ዝጥዕም ዝነበረ እዋን ሃገር ክሕውሳ እንተዝደሊ መንዶ ሒዝዎ ነይሩ ሕውስትስ ነይራ እንዲቐደሙ ንኽሸጣ ግናይ መንዝዓን ንኽሕውሳ ድማ ይንጸላን ከምቶም ዝሃደሙ እተን ዝርከባ ዝተረከበን ቅርሺ ጓሕጉሒዎን እንተዝሃድምስ መንዶም ሓዘዩ ካብዚ ንኽሃድም ግና ናብዚ ይመፀን ትሽዓትዩ ብሄር ኣባሊዑ ክርፍስ እንዳመሓደረስ ነቢሩ ምኽኣሎ እንዶ ሓድነት ክዘርግ እንተዝደሊ ግን ንኽዓርቕ ኣይምተጓየየን ልቢ ክኾነና ድማ ኣብ ዘመናዊ ይኹን ብሉይ ፖለቲካ ንሓደ ህዝቢ ክትገዝኦ እንተደሊኻ በታቲንካ ሓድሕዱ ከም ዘይተኣማመን ጌርካ እምበር ኢዱ ሒዝካ ኢድ ንኢድ ኣይተተሓሕዞን ኢኻ ሓድነት ናይ ውልቀ መላኽነት መሳርሒ ይኮነን ኣብ ፖለቲካ ንጽባሕ ኣቑሮሞ ዘለዉ ጸጋ ወይ ሃብቲ ኣሎ እኳ ኸይትብል ገሊኦም ብሕማም ገለን ብዕድመ ይፍለይሉ ናብቲ ካልእ ዓለም ድማ ጸጋ ወይ ቁራስ መሬት ዝማላእ የለን ከምኡ እንተዝነብር ፍርቃ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ፍርቃ ኢብራሂም ሱልጣን ምተማልእዋ ዝሃገር ጅግና ግና ሃገሩ ይሕብር እምበር ኣይጉዚን ርስትና እዙ ኦኬ ኣብዚ ሄኖክ ብጫውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ግዜ ንእስነቱ መጋድልቱ ዝሃቦ ተጋዳላይ መሐመድ ብርሃን ብላታ ትፈልጦ ኢኹም እስከ ንስማዕ እዩ ከም ምዃን ካብ መጠን ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ኣተሓሳስባ ኢሳያስ ከተንብብን ክትርዳእን ስለዝኽእል ስለምንታይ ኢሳያስ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ንዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን እንታይ መልሲ ኣለወካ ስለምንታይ ኮይኑ ስምዓካ ማለት ጃስቲፋይ ንኽትገብሮ ይኸብዶ ንዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ዋይ ዝብል ስሕቶ ኣሎ እሞኒ ስኻስ እንታይ እዩ ትብል ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኣሎ ትብል ወል ዓብ ሕቶ ንዝብዕዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ተዛረብናሉ ሕቶታት እዩ ብዛዕባ ኢሳያስ ዝተባህለ እንተተባህለ እስኻ ወላ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘይቁንዕ ይኹን ክትከላኸል እውን የፀግመካ እዩ ናይ ብሓቂ ኣነ ኣብ 1965 ኣነን ስውእ ወልደ ዳዊትን ስውእ ሲሙን ብሓንሳብ ኣብታ ስእሊ ኣለና ኣነ ማእከሎም እሶም ክልቲኦም እዛ ስእሊ እትየዮም ኣለኹ እሶም ናይ በዓል ኢሳያስ ወልደስ ዓማር ድሩዕ ሙሴ ገረዝጌር ተወልደ ኩሎም እዚኦም ግሩፕ ኤትስ ግሬድ ኤርትራ ብሓንሳብ እዮም ነይሮም ተማሃሮ ማሕበር ነይርዎም ማትሪክ ገይሮም ንፈርስት ይር ዩኒቨርሲቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፉ ብሓንሳብ እዮም ነይሮም ሕጂ ኣብ ናይ ዓመታዊ ክርምቲ ንኣስመራ ምስ መፁ ወልዳዊትን ስዩምን ተሰሊፎም ነይሮም ኣነ ሳልሳዮም ቅድሚኡ ንኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣትየ ስለዝነበርኩ ሽዑ ኢና ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰሪዕናዮም ኢሳያስ በይኑ ይኮነን ሃይለማርያም ድሩዕ ኣሎ ሙሴ ኣሎ ኩሎም ዞም ተሰቐስኩም 25 መንእሰያት ዓብደላ ሓሰን ኣሎ ገረዝጌር ተወልደ ገረዝጌር ሓደ سعودية الله أصلاً حمشتن ميكائيل جابر أب مسواتنا يسيم تغيسية مع الله أنا شعوينا شعوي دفولتو إسياس ناي مجمر سمهاراي نسو نحنا تقادلتي أب تقادلو حرنا تان تايكن جبر لنا زبل شعوينا ناي سالساي تخفلي political commissioner سيوم تمديبو أنا خلاأيو سوم استأثرقن أنا أثبتو أوها مختلوس لازنبركو أنا مسيح مالتيو دحراي مستسلفة ون أميدا سلازنبركو كابتن مجمر تازرخب قوائيو دحراي نشاينا خيدا من السوم دحري أمون نحنا نشاينا خيدا كاب شاينا خملسو خلو نسياس أقدمي فولتوس لازنبركو أب اسمرا دحراي ميدا بزح علينا أب ساتوم تمارو من ساميل عكا درجة شدشت كفال بزعبات قعزو نايشاينا دخدنا أنا أو جلسي اللي هم على سي إثران 4 تقادلت مريحة أبسان شوعات مجمرة شاينا كيدس لازم بركو
نابو خنكيد كلنا إسياس أب دماسكوس رخيبنايو شعو بزح مالسي أب تمكروهم ناي تشاينا بزح نجيرونا في اللي نعاي كم في كابس مران أم ميدان ناي كرباس لزنبرنا مالتي شعو ناي كلنا حلمي تقاليسكا مسوى الناس كفيل كان إرثا كونت مقوالينا ناتي يخون ولا ناي إسياس ولا ناي كان السمعات يوم دحراي ونحنا تكورس ناي شمنت تشعات تور هذا عامة يخون مسود أنا ون ميدا آتي دحري مسوم تراخيب ناس تلساو حد الناس غيرهم صنيحومنا توم قدنا زاتو نحنا ونمسينا توم كالاي ناي كالاي دخلنا نشاينا ناتو من هنا صعرتات نبغوا ادبحا اتينا ابغوا ادبحا ون كابتم 30 شمنتن زتمرصنا مرحنت نيرنا كابتم 30 شمنتن كنا ابوليتيكال شكل كفل بوليتيكا نيرنا اسيات انا شكيني سوق شكيني مسوم تشاينا زخدي مس اسياس قدمينا مس رمضان اسياس احمد ادم عمر احمد سكرتير زيم يمنيرم حمشته هذا خاب اوميو قياده عامه مريزو احمد سكرتير قياده عامه مريزو توم تشاينا اسياس تمريز انا تمريز نحنا تمريزنا هنا في قياده عامه سلازي ابتنا بوليتيكال نحنا سلاز نبرنا شعوين بحسب نيرنا مس اسياس كسبت انا نسون قليسيه له ابتي كما يلو إسياس تفليو سلامنتاي تفنشلو دبل نوح مجلس غيرس لزلخو حجنعو مدقامو أيدلن جن أبتغزيتي كساب أنا نسودان ماشينري ناي زينا خمس نسوب على خصن حني بس ممع غيرنا أنا سودان كده نسو نعلى خيدو دحريتي مقتلتنا يولدين كدانا المسترخبة في السودان بقو نسو صحفاتو سديدو كابقو كم زد تفليه قليسو كابشعو تفعلالينا مالتي كساب ذاك زياقين إسياس كم تقالاتا يزفلطو آني كم تخي زبلوه أسرسات كاسا دولي إخوة دو خمزي دو أنا نعو أي قبولوني بحلنا يقبولو بثقبا كيف ثانك يو تقال علي محمد برهان بلاتا مقاللتو تريوان لهم انتهي مسيلو قلتو بيتشا مالتيوم انتهي مسيلو مالو خم بعال بيتشان توم كالوت النسلتن مالتيو تليتن معالتن بحوسوه بقى خاب جيزين سنتو مبارعتو مساتيتو مقاللتو صبو غيرم زفالتو انهل مالتيا تا مسكر نسخاتكم حسو احنا خا سنداتنا خا وسيداتو نيرا حتكون تخيلي لكن دي وقي ممع غيرنا انا السودان كيدو نسو نعلا خيدو دحريتي مقتلتنا يولدين كدانا المسترخبة في السودان بقو نسو صحفاتو سديدو كابقو كم زد تفليه قليسو كابشعو تفعلالينا مالتي كساب ذاك زياقين إسياس كم تقالاتا يزفلطو آني كم تخي زبلوه أسرسات كاسا دولي إخوة دو خمزي دو أنا نعو أي قبولوني بحلنا يقبولو بثقبا كيف وسيداتو نيرا حتكون تخيلي لكن دي وقينا بحانسا وآتينا نعاي خون نعو كم تم دوسا دوتم أقول ناز نورق توزدو تخيل نيرايا سلازي دحراي كاب جبهة تفليو هزباوي حيلتا دحر هزباو قنبار مسقومون نحيال ودبي مريحو قداماي قباء هزباو قنبار كالاي قباء هزباو قنبار أبسالساي أنا تساتي فوية إيه سلازي كتاب سالساي سي نتي برتا وقالسي دحر خلاي هاقراو قباء إساسي مرحونيرو بسي زمرحونيرو قدم سكرتير دحراي مرحونيرو زغول له كويناتنا عد شورم كرات كوناتنا يفنقل ناي باسع كونات ناي جنبار جندا جنبار دقم حري أبلعلس سألا إذا خيادك زكاة بس مرة مئتاو أساسي زمرحونيرو كما جركا لأخنا إثيوبيا أسرات كاسا ينيرو كتب لكم تقول تكون كات صورة ناي أسرات كاسا كاتب لله سلازي دويلو دحري أسمرة مئتاون أميدا خعصو أنا نيرا إشعو ناس النت إرترا زأوجه متمالي ناس النت إرترا دحريتو داي رفرندوم نخجبر دسقطلو وين حدا كبنا ينيرو مالتي برات هابكا عدمنت علاني هابكا حقنيا مسكرنت وتم ناي صاركان كموها توم اخلابات ناي بشاشا خبو نتوم ارغن حمدو حجي بلصقنا اورمو تعوت ولو زلهم ازي تحق مالت بمحارኛ دو بتግርኛ دو باقا ቆቆራን እስኩም ዞለን ዘየለን ማለትዩ سبحات نجا مالتيو أبي سبحات نجا لؤخات ناب إرترا قدام النت أمونغو تجراين إرتران سلام كجبر كخل أنو صار كان CIA ناي بتسجلنا عسو قدامي مخانو
ተዛሪቡ ሕጂ ከተጸልምዎ ከተኽፍዎ ዘብሎ ዘየለን ክትዛረቡ መቸም ዝሕፍርኒ ብዝኾነ ግን ኢደንቲ ሃገረ ኤርትራ ኣነ ዘለኒ ሕቶ ኣብ ናይ ናጽነት ኤርትራ እዩ ኣብ ናይ ናጽነት ኤርትራ ብሓደ ሓደ ዘረባ ሰምዖ ከለኻ መለስ ሳላድ ፈረመ ናጽነትና ወሲድና መለስ ተደይፍርም ነይሩ ናጽነት ኣይምወሰድናን ድብል ዘረባ ይሰምዕ እቲ ክንደይ ጀጋኑ ኣጥፊእና ድምፃና እዩ የቀኒየለይ ኣብ 1991 ዘይኮነ ኣብ 1980 ኣብ 1980 ናጽነትና ብሓይሊ ጠበንጃ ዘይኮነ ብሕጋዊ ፖለቲካዊ መገዲ እውን ከነረጋግጾ ኢና ተባሂሉ ናይ ረፈረንደም ሓሳብ 1980 የተኣወጀ 1991 ኣይኮነን መጽኡ ህዝቢ ኤርትራ ብቃልሱ ካብ ዝዕወት ዝጠራጠር ሰብ እኳ ተዘይነበረ ናይ ግዜ ናይ ሰዓት ምናልባት ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ግምት ነይርዎ ኸውን ይኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ረፈረንዱም ጌርና ከነረጋግጾ ከም ዘለና ሽዑ 91 ዝመፀ ይነበረ 91 ምስ ተረጋገፀቲ ናጽነት ብግብሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ክቀላጠፈልኩም እንትስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ተሳሚዕኩም ተገበርኩሞ ዝኾነ ይመሓሸን ተባሂሉ የለን ንሕና ንናጽነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ድሕሪ ኩሉ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንዘልን ኢና ተሳሚዕና ከነቀላጥፎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዓርክናን መሓዛናን ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሳሚዕና ሕጂ ናጽነት ከነምጽእ ወይ ድማ ነቲ ናይ ናጽነት መስርሕ ከነቀላጥፎ ኣይንደልን ኢና ኢልና ኣብና ከምኡ እንተዘይኮይኑ ረፈረንዱም ክካየድ ኣይኽእልን እዩ ተባሂሉ ረፈረንዱም ሕቡራት ሃገራት ኣይካፈለን እንተይሉ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ብዝተፈላለየ ሓይልታቱ ከም ዝሳተፎ ጌርና ረፈረንዱም ከነካይድ ኢና ተባሂሉ እውን ተመጒትሉ እዩ ሽዑ ናይ ሽዑ ሰነዳት ሓደ ብሓደ ከም ዘረጋግጽዎ ተዘኪምናያ ዝነበርና ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ነዚ እዋን እዝን ነዚ ወለዶ እዝን ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ ናጽነትና ከዓ ደምና ከፊልና ተቃሊስና ዘምጻናዮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ብፌርማን ብቀለምን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገጽ ኣለዎ ንሕና ዝትኮብ ናጽነት ኣብ ላንካስተር ሃውስ ዝፍረም ናጽነት ወይ ብኻልእ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝወሃበና ናጽነት ኣይንደልና ብሕጋዊ መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብምሉኡ ዘድምፀሉ ናጽነት ኢና እንደሊ ተባሂሉ ናጽነት መጽኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀረባ ይኹን ብርሑቕ ብጽቡቕ ድልየት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ነይርዎ ኢሉ ይዛረብ ንኻልእ ፖለቲካዊ ዕላማ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪክ በቃ እዚኣ ተሓቂ ምሳኻትኩም ሓሱ ንሕና ከዓ ሰነዳትና ቀሪብና እሱ ይስራሕና ንስኻትኩም ሓሱ ንሕና ከዓ ሓቂ ክንዛረብ ክርብርብ ኢና ዘረባ ከማና የድልየኒ ንኸይነባላሽወት ዘረባ በቃ ጭብጢ ተቐርብ ተወዲያ ዳን ስብሓት ነጋውን ተዛረቦ ዘረባ እዩ ስምዕዎ አሉ በተለያየ መንገድ እንሞክረው ብለን ማይቻልም ቢሆን እንሞክረው የሚል በግል አልጠየቅናቸው ማለት አይደለም። ግን እሺ እንደማይሉም ግን እናውቃለን እና ባለን ፕሪንሲፕል ባለን አቋም አንድ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ነው መወሰን ያለበት የሚለው ፖለቲካል አቋም ለማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ኢንክሉዲንግ ለኤርትራ በዚያን ጊዜ ወደ ፌዴሬሽን አንገባም ሲሉ አሁን የተመሰረተው የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ማለት ነው ሪፈረንደሙ እንዲያካሂዱ ማንቃወም መሆናችን ገለጽ። እዚህ ላይ ሁለት ነገር ሊመጣ ይችላል። አንድ ሪፈረንደም አድርጓልም አንቃወም ነው።
ልንቀይረው አንችልም። አሁን የሆነ ይሁን ሰው በዚያን ጊዜ እምቢ ሲሉ ምርጫው ምን ነበር? እንዋጋ 30 ዓመት እኮ ተዋጋን። 30 ዓመት ተዋጋን፣ ደማን። ውጊያ መቼ ተለየን? ፍትሃዊ አይሆንም። ፍትሃዊ ማለት በህዝቡ ፍላጎት የህዝቡን ፍላጎት መሰረት አድርገው ወናቶም መሰሊ ኤርትራውያን ናጽነቶም ብደሞም የማረጋግጫም ስለዚህ ሪፈረንደም ገይሮም ከዓ ሕጋዊ መሰረት ንኽገብሩ ናቶም ምርጫይ እንተኾነ ግን ንሕና እውን ኣይከውን ኢና እንተበልናዮ እውን ናብ ኩናት ኢና ክንኣቱ ኩናት እኮ ተዋጊእና ኢና ስለዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክሳብ ዝኾነ ከዓ እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንጹር እዩ ፍትሃዊ አይሆንም ምክንያቱ የህዝቡ ፍላጎት አይቀበለው በእነሱ በኩል ፍላጎታቸው ስለሆነ ፍትሃዊ ይሆናል ፍትሃዊነቱን ረግጦ የሄደ ደግሞ 30 ዓመት ተዋግተን እስካሸንፈን ድረስ ጠበቅን ወደ ሰላም መሄድ ነበረብን ሌላው በአፍሪካን ዩኒየን ቻርተር ብትሄድ የአፍሪካን ዩኒየን ቻርተር በኮሎኒ ጊዜ የነበሩ ድንበሮች ይጸናሉ ነው የሚለው ቴንክ ዩ 4 ነጥብ ብናይ ውልቀ ሰብ ሃገር ክትሕውሳ ይትኽእል ሃገር ክትብትና ይትኽእል ህዝቢ እንድሕር ዳፍቲሉ ህዝቢ እንድሕር ዳ ኦኬ እንድሕር ዳ ኢሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ዳ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ቃልሲ ይኮነን እዩ ስለዚ ብመግዛእታዊ ዶባት ከም ኩለን ሃገራት አፍሪካ ኤርትራ ከዓ ሓንቲ ኣካል አፍሪካ ክሳብ ዝኾነ ሕጋዊ ነገር ይተገይሩ እዚኣ እኮ እዚ ነገራት እዚ ግን በአምሓርኛ ይትገድፉ በኦሮሞ ይትገድፉ በትግርኛ ይትኸዱ ወለል ከተብሎ ውዒልኩም ብዝኾነ እዚ መስል ናብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ናብኡ ከብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሓበሬታ ድማ ቁፅሮም በርከት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ሓራ መሬትና ብዝተባሃለ በረኻታት ዓፋር ይኸዱ ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎም እቲ ኣንጻር ሕወሓት ክቃለስ ናብ በረኻታት ዓፋር ወፂኡ ስልጥን ዘሎ ሰራዊት ብዋናነት ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ኮይኑ ኣብ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣባላት ዝነበሩ እውን ከም ዝርከብዎ ይፍለጥ እዩ እቶም ነቲ ሰራዊት ዝመርሑ ሰባት ካብ መንግስቲ ፌደራልን ካብ ላዕለዎት ሰመዚ ኦሮሞን በጀት ዝተዋሃቡ ኮይኖም ንሰራዊት ካብ ምክፋል ሓሊፎም ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዝተፈላለዩ ውድባትን ማሕበራትን እውን ገንዘብ ይኸፍሉ ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ ሕጂ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ እውን ጀነራል ተኽላይ አሸብር ወዲ አሸብር ኣብ ሓራ መሬት ወታደራዊ ስልጠና ይህብ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኦፕሬሽን ክጅመር ከም ዝኾነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኦኬ እዚ በትግርኛ ሰምዑ ጽንዓኹም ኣብዚ ከም ትዕዘቦ ዘለኹም ኣብ ስክሪን ማለት ኣብ 3 ዳይሜንሽን ዝብል ልክ ነዚ ክትዛረቦ ዝፀንሐት ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብሕልፊ ተጋሩ ከተስተውዕልሉ ዘለኩም ጉዳይ ከም በዓል ብርሃኑ ጁላ ዝኣመሰሉ ሳሞራ ዮኑስ ወደ ሸብር ዘለዎ ማለት እዮም ኣብ ክልል ዓፋር ዝስልጥኑ ዘለው ካብ TDF ኮብሊሎም ናብ ክልል ዓፋር ዝኸዱ ዘለው ከምኡውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ተጋሩ ከምኡውን ካልኦት ዞም ኣድግን ሓመዱ ይተኣኻኸቡ ኣለው መጀመርታ ኦፐሬሽን ወይ ከዓ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክኸፍቱ ምዃኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክሕበር ፀኒሕሎ ዝያዳ ሓበሬታ ከተንብቦ ትደልዩ እንድሕር ሃልዮም ኮይንኩም ሙሉእ ትሕዝቶ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ኣብ ዘለኩም ልክዕ ከምዚ ክትብሎ ፀንሐት ኮይኑ ኣብዚ ተጠቒሱሎ ስለዚ ትደልይዎ ወይ ከዓ ከተንብቦ ጉዱሳት ኤርትራውያን ወይ ከዓ ተጋሩ እንድሕር ሃልዮም ኮይንኩም እዚ ፅሑፍ እዚ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ብጣዕሚ ተጋሩ ተጠንቀቁ ጥራሕ ኢና ክንብለኩም ንደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩነታት ናበይ ገፂ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ኢልና እዚ ኣብ ክልል ዓፋር ዝእከብ ዘሎ ሓይሊ መጀመርታ ንትግራይ ሃሪምካ ብድሕሪኡ እታ ትግራይ ካብ ኢድ ሕወሓት ናፃ ጌርካ ብድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ንምምፃእ እዚ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ጥንቃቐታት ከም ዘድሊ ለይትን መዓልትን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ሓበሬታ ንህብ ኣለና እሞ የቀኒየለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ እዚ ትሕዝቶ እዚ ነቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ዘየድለ ሓበሬታ እሞ ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኣይተ ስብሓት ነጋ ከምዚ ዶ ገለ እናተባሃለ ዝዝረብ ቀንዲ ኣጀንዳ ነቲ ፅምዶ ተቐቢሎሞ ቅድሚ 2 ዓመት ኣበይ ስብሓት ነጋ ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ
ንዕኡ እኩብ ድምር ሕጂ ከመይ ጌርካ ንዓቶም ትቕንፅሎም ከመይ ጌርካ ንዓቶም ኣፀሊምካ ዝግበር ደሎ ኮይኑ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ፅምዶ እዩ ስብሓት ነጋ እውን ኦረዲ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ዝበልናዮ 3 ግዜ ናብ ኣስመራ ልኡኻት ሰዲድ እዩ እዚ ስለዝኾነ ስለዝፈለጡ እዮም ሕጂ እቲ ፅምዶ ይሕሚሞም ሓፍኮፍ ዝብሉ ዘሎ ይቐኒየለይ ሰሰናይ ወድሓው molgere mabina kadamo bina hal madafina mabina inabale abaya amile seheda iraba inniki saymuda mabina inabale abaya amile